वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूँ, और एक बड़ी उन्होंने हकीकत पसंदाना बात की। उन्होंने कहा कि अगर कहा जाए कि हर चीज़ अच्छी है तो हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। अगर हम हकीकत को तस्लीम करते हुए अदाद शुमार दिखाएंगे, अच्छी चीज़ों को सराहेंगे और बुरे को ठीक करने का मशवरा देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए तमाम तजुर्बाकारों के मशवरों की ज़रूरत है। ज़ुनैरा, सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम सबके साथ मिलकर बैठ के चलने को तैयार हैं मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, तो इससे पहले क्या ऐसा नहीं हो रहा था? इससे पहले क्या अपनी ही 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई थी? वेल सेड जवेरिया। देखें, उड़ान पाकिस्तान जब लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो सबको ये फील हुआ, एक जनरल जो फीलिंग थी, सेंटिमेंट था लोगों का, वो ये था कि गवर्नमेंट को एकदम से ये ख्याल आया कि SIFC इज़ डूइंग सो गुड, रिस्पॉन्स आ रहा है। वो रेकोडिक में अभी 15% शेयर्स ले लिए हैं सऊदी अरेबिया ने। हालांकि इंतहा की दहशत गर्दी है, इंस्टेबिलिटी है सिक्योरिटी मैटर्स में, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। तो शायद गवर्नमेंट को कहीं एहसास हुआ कि हमारा इनिशिएटिव क्या है, तो उन्होंने फिर उड़ान पाकिस्तान लॉन्च किया। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है, 40 साल से ज़्यादा ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की सियासत में है, ये 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। ये जो 90s में 5 साल मंसूबे होते थे, उसमें और उड़ान पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? और वो 5 साल मंसूबे तो आज तक पूरे हो नहीं सके, तो ये कैसे पूरा होगा? सो इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस डिलीवरी है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक होना शुरू हुए हैं, अभी तक उनका रिलीफ किसी को नहीं मिला, किसी आम आदमी को, किसी बिजनेसमैन को, किसी इन्वेस्टर को नहीं मिला। रादर जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ कहते हैं हमने टेक में इन्वेस्ट करना है, दूसरी तरफ इंटरनेट बंद कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं हमने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, जहाँ पे नेट ही नहीं होगा वहाँ पे इन्वेस्टर क्यों आएगा? तो चीज़ें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। सो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिर्फ तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। इसमें आप वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट देख लें, जिसमें जो गुर्बत की लकीर से 13 मिलियन पाकिस्तानी और नीचे चले गए हैं। दैट इज़ वेरी वरीसम। और उन्होंने कहा अगर यही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करती रहीं तो फिर आप सोचें पॉवर्टी लाइन कहाँ तक जाएगी। सो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है ज़ुनैरा, अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि कुछ बेहतर हुए हैं, तो आदिल साहब फिर सवाल ये है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं, क्या उन्हीं पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा या उन पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? और जो उड़ान पाकिस्तान है, क्या वो मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में किरदार अदा करेगा? देखिए, पाकिस्तान की मईशत हमेशा से चैलेंज रही है, और इस मईशत की बेहतरी के लिए कभी शौकत अजीज़ को इम्पोर्ट किया जाता है, कभी हफीज़ शेख को इम्पोर्ट किया जाता है, कभी बाकर को किया जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और जिसका सबको इल्म है कि बहुत सारे ऐसे इदारे जो ब्लीडिंग कर रहे हैं, आपको उनको डिस्पोज ऑफ करना है, आपने उनसे जान छुड़ानी है, लेकिन हमारे अंदर पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि हम कोई बड़ा फैसला ले सकें। कभी पीपल्स पार्टी रुकावट बन जाती है, कभी कोई रुकावट बन जाता है, कभी अदलिया रुकावट बन जाती है। तो वो जो एक इकानमी के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब 70,366 अरब के कर्जे आपके ऊपर है। आपका सारा जो एनर्जी है वो उन कर्जे लेने में और कर्जे वापस करने पे लग जाती है। फिर आप जो पॉलिसी बनाते हैं वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। आज जब से SISV बनी है, उस वक्त से एक उम्मीद ये पैदा हुई है कि शायद अब जो पॉलिसी का तसलसल है वो रहेगा, और जब तक आप पॉलिसी का तसलसल नहीं होगा, आपकी इकॉनमी कभी भी बेहतर नहीं होगी। आप अपनी रीजन की तरफ देख लें ना, कि आप जिस खित्ते में रहते हैं, इंडिया में देख लें, मोदी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आप चाइना में देख लें, आप रशिया में देख लें, और बहुत सारी देख लें कि जहाँ की इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर इस वक्त ग्रो कर रही है, उसमें वहाँ पे एक तो सियासी इस्तेकाम है और दूसरा पॉलिसी का तसलसल है। पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिसी का तसलसल नहीं होगा, उस वक्त तक मईशत कभी भी जो है वो बेहतर नहीं होगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो बर्डन है आपकी इकॉनमी के ऊपर, उनसे आपको जान छुड़ानी होगी। अब जितनी जल्दी छुड़ा लें। पॉलिसीज़ के तसलसल की हम बात कर रहे हैं नजम साहब। पॉलिसीज़ का तसलसल तो तब होना जब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी श्योर हो अपनी पॉलिसीज़ को लेके, या फिर अगर एक गवर्नमेंट के बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी जो अना है उसको ज़रा साइड पे रखे और पॉलिसीज़ के तसलसल को बहाल करे और उसी को आगे लेके चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से सफ़र कर रही है मईशत और मईशत के साथ साथ सफ़र कर रही है आवाम। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो उठाने की ज़रूरत है इस करंट गवर्नमेंट को, और इसके बाद अगर कोई और गवर्नमेंट भी आती है तो फिर अपनी अना को साइड पे रख के कौन सी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है?
دیکھیے اگر تو ہم اصولی اور کتابی باتیں کریں تو پھر تو ہم سب کو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے کہ ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت بھی چیزوں کو لے کر چلے اور فلاں چیز کی جائے. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑے سے زمینی حقائق پر جانا پڑے گا. ہمارے پاس یہی حالات ہیں اور ہم نے انہی حالات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں عمران خان کے دور کے اکنامک انڈیکیٹرز پر چلے جانا چاہیے؟ اس وقت جس طرح IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا گیا, جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچایا گیا, جس طرح اس وقت کا وزیر اعظم اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتا تھا, کشمیر جیسے ایشو پر بریفنگ ہوتی تھی تو وہ وہاں پر شامل نہیں ہوتا تھا, کیا وزیر اعظم کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت جو کچھ کر رہی ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آئے ہیں. اور اگر ہم شہباز شریف کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں تو آج کا جو آپ کو پنجاب, خیبر پختونخوا سے, آپ کو سندھ سے یا بلوچستان سے آگے نظر آتا ہے تو اس میں شہباز شریف کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ جو کر رہی ہے تھوڑا سا ہمیں استحکام کی طرف جانا پڑے گا. اور اس وقت استحکام نظر بھی آ رہا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو باتیں ہوتی تھی بار بار کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں حکومت تبدیل ہونے والی ہے, حکومت جانے والی ہے, ہم ان باتوں سے باہر نکل آئے ہوئے ہیں. اب کوئی سوشل میڈیا پہ اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو عام آدمی اس کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے. تو مہنگائی نجم علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استحکام نظر آ رہا ہے, عوام کو یہ استحکام کب نظر آئے گا؟ میں تو بینگ اے جرنلسٹ عوام کے لیے ہی بات کروں گی. مجھے بے شک استحکام نظر آ رہا ہو لیکن لوگوں تک تو مجھے پہنچتا نظر نہیں آ رہا. دا پرابلم از کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس ہے نہیں, آپ کے سامنے زمینی حقائق ہی اگر رکھنے ہیں تو آپ وہ ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ لے آئیں سامنے. وہ صاف بتا رہے ہیں کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز کو اسی طرح کتنے عرصے تک سسٹینیبل رہنا پڑے گا تب جا کے ریلیف آنا شروع ہوگا. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ریلیف ابھی چاہیے, کیپٹل فلائٹ یہاں سے نہ ہو, لوگ مایوس ہو کے نہ, کیونکہ یہاں پہ انویسٹر کیا جو اس وقت خود لوگ اپنا کیپٹل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ ڈسٹرپشنز جو ہوتی ہیں جو بجلی کی ہوتی ہے گرمی میں. اب دیکھیں آپ نے سردیوں میں گرمی وہ بجلی سستی کر کے دینا شروع کر دی. پیپل آر ناٹ فولز, ہمیں پتہ ہے ابھی تو استعمال ہی نہیں ہو رہی, آپ نے تھوڑا سا ریٹ نیچے کر دیا. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری ٹیم میں کون سے لوگ نئے ہیں؟ ان سب کو پاکستان کے مسائل پتہ ہے بڑی اچھی طرح. اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی کی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب, ان کو تو مسائل پتہ ہونے چاہیے, فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. تو اس لیے جب آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ یور ریالٹی انٹو دیٹ. سوشل میڈیا پہ عام آدمی نہیں بیٹھا ہوا, اس بیچارے کو تو روز کا روزگار چاہیے. سو بیسکلی اگر آپ نے عام آدمی کی بات کرنی ہے وچ از موسٹ آف دا پاپولیشن, تو اس تک تو ابھی تک کوئی ثمرات نہیں پہنچے. تو عادل صاحب, جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں کہ ماہر معیشت جو ہیں وہ انہیں مشورے دیں, ہم ساتھ بیٹھ کے اور مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپروچ ہے اس سے پہلے بھی اپنائی گئی ہے, یا وزیر اعظم صاحب جس اپروچ کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں تو کچھ بہتری ممکن ہو سکے گی اس سے؟ دیکھیے, نون لیگ کی ہمیشہ جو پالیسیز رہی ہیں وہ بزنس فرینڈلی رہی ہیں. بزنس مینوں کو ان کی حکومت سے ہمیشہ فائدہ رہا ہے. جب 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, اس وقت بھی اسمبلی میں جو پہلی شہباز شریف کی تقریر تھی اس میں مساق معیشت کی بات کی تھی. اس کے بعد بھی وہ بہت سارے مواقعوں پر جو ہے مساق معیشت کی بات کر چکے ہیں. تو بیسیکلی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو سوچنا چاہیے, مساق معیشت بالکل ہونا چاہیے. پالیسی جب تک بنے گی اور ان کے اوپر ایک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, ان پر عمل نہیں ہوگا, چیزیں کبھی بہتر نہیں ہوں گی. اور یہ بہت سارے ہمارے جو سرمایہ کار ہیں جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کان بھرتے ہیں کہ معیشت خراب جا رہی ہے, جس کے بعد پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. عادل صاحب, کیا ہم مسلم لیگ نون کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ جب مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تھا تو ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ تھا, تو اب جو اکنامک انڈیکیٹر چلے عوام تک اس کے اثرات ابھی نہیں آ رہے, لیکن وہ جو مستحکم ہوئے ہیں, کچھ بہتر ہوئے ہیں, کیا ہم کریڈٹ دیں گے یہ مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں,
मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट तो देना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एफबीआर का निजाम ठीक नहीं है। टैक्स आप किससे ले रहे हैं? उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आप उन्हीं को निचोड़ रहे हैं। आपको अपने टैक्स कलेक्शन को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका जो खसारा है वो कम नहीं होगा। बर्डन जो है वो अब आपके ऊपर ही है ना। मैं एक सैलरी पर्सन हूं, लेकिन मैं 10 जगह पर टैक्स देता हूं, लेकिन उसके मुकाबले में मुझे उस तरह की सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। तो बेसिकली हमारे निजाम की जो खराबियां हैं वो हुकूमत को ठीक करनी है। और ठीक ऐसी है, बात नहीं है यानी कि मईशत को किसको नहीं अगर बेहतर पता। करना है तो जो निजाम में खराबियां हैं उनको दूर करना होगा।